हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल एमबीसी यूट्यूब चैनल। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ये सभी के लिए गुड न्यूज है, तो ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। तो देखिए गाइस, अभी जिनका गाइस लैंड मतलब पट्टा हुआ नहीं है, जिनका मिट्टी पट्टा हुआ नहीं है गाइस, अभी उन सारा का गाइस होने वाला है। तो ये कब होने वाला है? ये गाइस आसाम के सीएम डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा द्वारा दिया गया स्टेटमेंट में आप लोगों को बोल रहा हूं। तो देखिए गाइस, ये 2 अक्टूबर 2024 मिशन वसुंधरा 3 स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। और देखिए गाइस, बहुत सारा को ये पता नहीं है, सिर्फ एक ही नहीं है गाइस, 2-3 अपडेट है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद में आप लोग को लाइव भी देख सकते हो। तो देखिए गाइस, मैं दिखा रहा हूं, बने रहे वीडियो पर। तो एक है गाइस मिशन वसुंधरा 3 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए प्रोसेस क्या क्या रहता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये मैं अपडेट बताऊंगा। जब इंस्ट्रक्शन आएगा गाइस उसी समय बताऊंगा। ये वीडियो को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और एक अपडेट है गाइस, वो है अरुणोदय का फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट होगा। ये भी गाइस 2 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होगा। उसी के साथ साथ निजुत महीना आसनी, ये भी एक स्कीम है गाइस, ये भी स्टार्ट होने के लिए जा रहा है 2 अक्टूबर से। उसके बाद में आपका 50,000 आसाम में जॉब वैकेंसीज फिर से निकालने वाला है, मतलब आने वाला है। तो ये सारा अपडेट था। और गाइस, मिशन वसुंधरा 3 के लिए आप लोग तैयार रहिए। आपने डॉक्यूमेंट अगर बनवाया नहीं है तो गाइस आप लोग डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से रखिए। आपका जो भी गाइस लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, डाक नंबर, उसके बाद में आपका जो भी गाइस एफिडेविट और प्रतिवेदन पत्र, उसी के साथ साथ देखिए आपका होना पड़ेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके बाद में आपको सब कुछ वो डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके रखना है गाइस। वो डॉक्यूमेंट अगर आपने सही तरीके से रखा नहीं है तो रख लीजिए। उसके बाद में जो भी गाइस आपका भूमिपुत्र सर्टिफिकेट, जो कि पॉपुलरली नाउन एज ए कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये बोल सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो है, वो चाहिए। तो गाइस ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट रखिए। मिशन वसुंधरा 3 2 अक्टूबर 2024 में स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए गाइस, ये अभी आप लोग क्लिप देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके रख दीजिए। जोआ किछुदिনত मैं घोषणा करा आँचनिबिलाक रूपायन करिब पारो, सफलभावे रूपायन करिब पारो। 2 अक्टूबৰৰ পৰা আমি বসুন্ধৰা 3 আৰম্ভ কৰিম। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত। ইয়াৰ মাজত নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখন আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত অৰুণোদয় 3.0 আমি নতুনকৈ আৰু বহুত হিতাধিকাৰীক লগত লৈ অৰুণোদয় আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খুজিছোঁ। তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ। অসমত আমি 126টা সমষ্টিত 21টাকৈ মহকুমা আৰু উপজিলা আমি গঠন কৰিব খুজিছোঁ। আৰু প্ৰথম বেটছটো আমি 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত কেনেকৈ আমি মহকুমা অথবা উপজিলা, অৰ্থাৎ মহকুমা অব্লিক উপজিলা, মহকুমা বুলিও ক'ব পাৰোঁ, উপজিলা বুলিও ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই মহকুমাসমূহত কি কি ক্ষমতা থাকিব তাৰ বিষয়েও আজি আমি জিলা উপায়ুক্ত সন্মিলনখনত দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। 50,000 নিযুক্তি হ'ব। মই যোৱাবাৰে কৈছিলোঁ যে এটা পৰীক্ষাত 12 লাখ 13 লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ডিচি সকলে, জিলা উপায়ুক্তসকলে পৰীক্ষাটো সুচাৰুৰূপে আয়োজন কৰিব লাগিব। তাৰ বিষয়েও দীঘলীয়াকৈ কথা পাতিম, যাতে আগৰ দৰে আমি যাতে যিটো কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিছিলোঁ সেই কীৰ্তিমানটো যাতে অক্ষুণ্ণ অৱস্থাত ৰাখিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি
ডিসি সকলক সজাগ কৰিব লাগিব আৰু আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম যে এইবাৰো যাতে আগৰ দৰে আমি এটা স্বচ্ছ নিকা পৰীক্ষা পাতিব পাৰো। যোৱা কিছুদিনত মই ঘোষণা কৰা আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব পাৰো, সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পাৰো। 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি বসুন্ধৰা 3 আৰম্ভ কৰিম। বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এটা ডাঙৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰত। ইয়াৰ মাজত নিযুত মইনা আঁচনি আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখন আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ মাজত অৰুণোদয় 3.0 আমি নতুনকৈ আৰু বহুত হিতাধিকাৰীক লগত লৈ অৰুণোদয় আঁচনিখন সম্প্ৰসাৰণ কৰিব খুজিছো। তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো। অসমত আমি 126টা সমষ্টিত 1টাকৈ মহকুমা আৰু উপজিলা আমি গঠন কৰিব খুজিছো আৰু প্ৰথম বেটছটো আমি 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত কেনেকৈ আমি মহকুমা অথবা উপজিলা অৰ্থাৎ মহকুমা অব্লিক উপজিলা, মহকুমা বুলিও ক'ব পাৰো, উপজিলা বুলিও ক'ব পাৰো, আৰু এই মহকুমাসমূহত কি কি ক্ষমতা থাকিব তাৰ বিষয়েও আজি আমি জিলা উপায়ুক্ত সন্মিলনখনত দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰিলো। 50,000 নিযুক্তি হ'ব। মই যোৱাবাৰে কৈছিলো যে এটা পৰীক্ষাত 12 লাখ 13 লাখ প্ৰাৰ্থীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব। ডিচি সকলে জিলা উপায়ুক্ত সকলে পৰীক্ষাটো সুচাৰুৰূপে আয়োজন কৰিব লাগিব। তাৰ বিষয়েও দীঘলীয়াকৈ কথা পাতিম যাতে আগৰ দৰে আমি যাতে যিটো কীৰ্তিমান স্থাপন কৰিছিলো সেই কীৰ্তিমানটো যাতে অক্ষুণ্ণ অৱস্থাত ৰাখিব পাৰো। তাৰ কাৰণে আমি ডিচি সকলক সজাগ কৰিব লাগিব আৰু আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম যে এইবাৰো যাতে আগৰ দৰে আমি এটা স্বচ্ছ নিকা পৰীক্ষা পাতিব পাৰো।